Magkaigsunan, matag karunugon niya, makadawat kami o inyong mga pangutana. Happy Whispers Meeting Tibok na kalibot. Atong tulmanon oras sa atong Padaran ko silang issue na walay kalabutan sa Diyos. Magdisidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, mangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po ug iya sa Diyos. ang inahan kanya aligaran ang nakulog sa mga anak. Ako kalimutan tiyon sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. Happy Preparation Day sa Tibok Kalibutan. Ang atong Anis Media Ministry, Cagayan City, makikauban ka ninyo, pipira ka mga gutlo, nining atong tulumanon, dugang katinawan. Mao kaning panahon nga atong paghisgutan ang inyong mga problema nga gipadala. Mga panghuna-huna, mga pangutana o guban pa. Sa pagsugod, magampo kita. Gamhanan nga Diyos. Ipadalain mo bala ang espiritu mo kuyanap sa tibok naong sayuta. Aron kami magiyahan sa among mga desisyon sa kinabuhi. Ani ay imong mga anak nga may mga problema sa ilang mga pagbati. Nasayod sila, nga usa ka dakong sayo, apan naglisod sila kung usaon nila paghunong ang mga pagbati nga dili uyon sa imong kababuton. Akong giampos pinasay kining natungdan nga imong mga anak. Luwasa sila sa mong kahimtang. Nga unta makaamgo na sila ug unya magkinabuhi nga matinud-anon kauban sa ilang panimalay. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Ani kay itong mga kaigsuonan na talagsaon nga paghitabo sa mga bana. Naging ko talagsaon tungod kay kini atog yung paghisgutan ug dili kini mga sumbong-sumbong lang kung dili ang natungdan yun. Maoy nakigistorya kanako. So niya mga kaigsunan, duhani ka mga bana. Lahi-lahig dapit ilang gipuyan, dili sila managkaila, apan giusa ko na lang og paghisgot ni ining atong tulumanon tungod kay ang ilang problema 99% po parehas. Akong balikon ha? Duha ka ba nang atong paghisgutan diri? Wa ni sila magkaila. Tungod kay lahi-lahig ang dapit nga ilang gipuyan. Apan ako lang giusa tungod kay ang ilang problema 99% parehas ra gyud mga kaigsunan. Ang usa ka bana tuwa sa gawas sa nasod nagpuyo. Ang usa ka bana niya diri sa Pilipinas wa gyud sila magkaila pero coincidentally mga kaigsunan po parehas ra gyud ang ilang mga problema. Diba? So niya, kining duha ka mga bana pulos ni mga highly educated. Unya, maayo ang trabaho. Maayo ang income sa ilang nga trabaho, mga kaigsunan. Okay? Unya, mga kaigsunan, naunsa ba yun nga pareha mag sila pagbati? Unya, ang ilang isig kaasawa, asawa katungtua sa abroad, tuwa po ang asawa sa abroad, ha? O ang asawa nining nabilin diri sa Pilipinas, parehas buutan. Buutan nga asawa ug buutan nga inahan. Og ang bana sa abroad, misulti ka nako, og ang bana diri sa Pilipinas, misulti ka nako, pareha gyud ang ilang isyu sa kinabuhi. Nga wala sila'y reklamo sa ilang asawa, kay ilang asawa buutan. Ugdang nga pagkababae. Very spiritual nga mga asawa. O galing lang mga kaigsunan, tungod kay katugtuwa sa abroad nga bana o kining niya sa Pilipinas,
Ako balikon ha, di ni sila man nagkaila, ako lang nang giusap pag-isgot. Pulos adunay kabit. Ako balikon ha, katungtua sa abroad na ay kabit. Ang niya diri sa Pilipinas na apoy kabit. Unya, ang maumbana sa abroad o niya sa Pilipinas, pareha po ilang gisulti na ako. Pastor, kining akong gibuhat. Dili gyud ang ngayan ang akong asawa musafir ni ini. Ang kasakit ngayong gibati, dili siya worth. Tungod kay buutan sila. Buutan siya. Apa naglibog ko nganong ako manggining nabuhat nga nakalimbong ko sa akong asawa. Busa akong nakita nga pag-anto sa akong asawa paghibalo ni ining akong problema. Maghilat, di na mo kaon o guban pa. Sa akong tanaw, dili good worth ang kagulanan ngayang nagyan. Kaya unta, suklian unta ako siya sa pagkabuutan usab nga bana. Niya na mga kaigsunan. Kining duha ka mga bana, gusto nilang muhunong na sa ilang illicit sexual relationship. Gusto na gid muhunong. Katong bana sa abroad o diya sa Pilipinas, gusto na gid muhunong sa mong relasyon diha sa ilang mga kabit. Apan, ang problema sa bana sa abroad o ang problema nga niya diri sa Pilipinas parehas, naglisod sila. Naglisod sila paghawa sa maong sitwasyon. Dili kuno nila basta-basta lang nga malimtan ug putlon ang maong relasyon. Mao nang nangutana. Ang bana sa abroad nangutana, ang bana diri sa Pilipinas nangutana, Pastor, usay akong buhaton. Ngaunta mahunong na nako ni. Mga kaigsunan, simple ra gyud unta akong itubag. Wa kay lumuhunong, ikaw ra gyud. Wa may lain mohunong ba? Ikaw ra man gyud. Ang imong silingan, di gina makatabang ni mong hunong. Wala. Ikaw ra gyud nga taglawas. Mao ra gyud mo hunong sa maong pagpakasala. Hibalo mo kung sa'y problema, nining duha ka mga bana, matod pa nila, Pastor, maglisod gyud ko og undang sa akong kabit, tungod kay Pastor ni bati na gyud kog paghigugma. Ang diripod sa Pilipinas, mao gihapon ang gisulti, Pastor. Apektado na gyud ko kay nahigugma gyud ko sa maong kabit. Parehas gyud igsoon. Wa man unta na sila magkakita, di man unta sila higala, di man sila kaila. Dili igsoon. Wa lang maklasify ni ining mga banaha. Unsay kalayan sa gatong passion o love. O ako mag-ingon kaninyo mga kaigsunan, ang passion o ang love, dili masayon nimo makita ang diferensya. Kay mura nagkwarta igsoon nga real o mini, gamay ray diferensya. Ha? Ako balik ko na, ang gugma real na nga kwarta, ang passion pikit ang nga kwarta. Pero gamay ra gyud diferensya nila. Di nimo mabalaan kung passion ba rin imong gibati o ka gugma ba. Mahinungdan mga kaigsunan nga kining passion nga pagbati, mulimbong yun ni sa usa ka tawo kay naghunon na siya gugma ang iyang gibati. Di ba igsoon? Mao ni igsoon ang kalahian sa gugma o ang passion. Ang gugma, prinsipyo ang nagpalihok. Kay prinsipyo man ang nagpalihok sa gugma, nan siya nakaila, unsay tama, unsay mali. Muna ang gugma. Gugma gani, nakapagbati, pero makaila ka. Kung unsay sayop, unsay insakto. Unsay moral, unsay immoral. Muna ang gugma mga kaigsunan. Lahi, yun ang mao nga relasyon mga kaigsunan sa gugma o pasyon.
Okay? Mo nga ako mag-ingon kaninyo, ang diferensya gyud sa gugma o passion is a thin hairline. Kanang imong buhok, ingon ra gyud na kanipis ang iyang padagkalahi mga kaigsunan. Taliwala sa gugma o passion. Wa ko insakto nga binisaya ng passion. Ang gugma mga kaigsunan, makailaon sa maayo sa datan. Ang gugma naay mata, dili buta. Dili. Makahibalo og unsay consequence. Ang gugma nagamit og kasing-kasing but much more on the brain. Na? So ang gugma mga kaigsunan dili pulos mga pagbati, no. Ang gugma naay pagbati pero naay utok. Naay utok mga kaigsunan. Ang gugma mula hutay. Ang gugma mo survive. Bisag unsa nga mga emosyonal nga mga problema mo patigbabaw gyud ang mga gugma. Ang gugma kay dili mambuta makakita og usay naa sa unahan sa duwa sa kinabuhi. Mo na gugma mga kaigsunan. Aritas passion. Ang passion is more on physical attraction. Ang imong attraction na sa katahom sa babae. Kung dili man tingali siya mas gwapa kaysa imong asawa, kumbaga kung sa basketball pa, maayong modula kining among kabit kaysa imong asawa. Maayong mo dribble, ha? Maayong mo 3 points. Mao na mga kaigsunan passion, nang imong attraction diha. Aparang passion is changeable. Mausab-usab. Labaw sa tanan gusto na ko ipasantop ka ninyo. Passion is irrational. Irrational. Mawala ang iyang mga pangatarungan, mga kaigsunan. Murang passion. Ang passion wala mamotivate sa prinsipyo. Ang iya lamang ginatanaw mo, nagbalipayon ba ako? Giganahan ba ako? Is it good? Ingon na mga kaigsunan. Naka-gratify ba din ako? Muna passion mga kaigsunan. Muna ang kalahian mga kaigsunan. Kana matagbaw siya. Muna ang atong batayanan mga kaigsunan. Akong balikon ang passion is irrational. Kay dili siya makakita sa realidad. Ngangiyang paglipay-lipay, di niya mailhan kung asa ni padulong. Nalipay siya, pero ngayon gitanaw ang presente nga kalipay, wala siya magatanaw unsay umaabot niini nga kalipay. Nagmalipayon sa kabit, ilabihan nga kalipay, nag-enjoy, satisfied, pero wa niya kwintaha, asa ta padulong ani. Mao na ang passion mga kaigsunan. Mao nga ang gugma naay mata makakita apan ang passion mo na buta mga kaigsunan. Dili na mo ila unsay matarong unsay sayop. Ang prinsipyo sa passion mo katong awit sa mga 1960s nga nagyon kishira-shira. Whatever will be. Mauna ang passion mga kaigsunan. Bahala na. Naibalo ako nga sala ding akong gibuhat, pero nagmalipayon man ko. Kishira-shira. Whatever will be. Mauna ang passion mga kaigsunan. Mga ato gining batayan ng kaanggubaw ng passion, thin hair-like ang iyang diferensya mga kaigsunan. Mo nang atong batayanan.
Kining maong mga bana sa abroad o niya sa Pilipinas, kung pananglit, ako i-address nining duha ka mga bana, kung pananglit, nagalubad ang inyong paghigugma sa inyong asawa, kung pananglit lang, ang ako, i-focus ninyo ngadto sa inyong mga kabataan. Balumog gano? Kaya di man ako yun mo mabutan. Kung pananglit murag nilubad na ang inyong gugma sa inyong asawa, anira akong hangyo. I-focus ang inyong pagtanaw sa inyong mga kabataan. Nganuman, tungod kay mga kaigsunan, kung imong tanawon ang mga kabataan, mga kaigsunan, makita nimo na sila mga inosente sa inyong away. Kung unsa ang inyong gitawag marital disappointment, ang pinakabiktima ang mga kabataan nga walay labot sa inyong away. Unsa man day mahitabo sa mga kabataan? Aniya, mga kaigsunan? Ang mahitabo sa inyong mga kabataan mao kini. Ang ilang mga damgos kinabuhi maguba. Nganuman, tungod kay ang inyong mga kabataan, mga kaigsunan, madaot ang ilang personalidad. Madaot ilang personalidad, mga kaigsunan. Unsa man ang makadaot sa ilang personalidad, mga kaigsunan. Niyat, bantayin ninyo ni, ha? Apektado ang personalidad sa inyong mga kabataan. Muapekto sa mga academic achievement. Kasagaran mo tugdruga o hubog-hubog. Ugonya ang mga handom sa inyong mga kabataan, mga wala. Madisinterested sila kasagaran. O ang ilang personalidad lisod sabton, mga kaigsunan. Sumala sa pagtuon, nagaingon, ng inyong mga kabataan maka-experiensya sa personality problem that are almost irreparable and irreversible. Sa puton dali masuko, moody, behavioral problems, adjustment problems. Ini kami nyo na may dakong problema. Kaya dili maka-adjust sa iyang partner, kay gusto niya, kamo ang mo-adjust niya kay siya na ay problema. Muna inyong batayan, mga ginikanan. O ako mag-ingon ka ninyo, sa adlaw paghukom, naamoy tulubagon sa Diyos. Kaya kung pananglit ang inyong mga anak, nangayabag tungod sa maong kahimtang sa inyong kabinyoon, kamo mo'y manubag sa inyong mga kabataan kung naunsa sila. Kung balikon ang damage bata, no? Low self-esteem. Mubo ang iyang pagtanaw siyang kagalingon. Unsa pa? Behavioral problem. Unsa pa? Mood problem. Di mo masabtan. Malipayon, taon, magulanon. No? Muna inyong batayan, mga kaigsunan. O kada makaapekto sa mga handom sa inyong mga kabataan. Dili tanan na, pero kadaghanan yun. O akong balikon, kung kini ang may tabo sa inyong mga kabataan, sa adlaw sa paghukom, kamo ang madubag niini. Mao nga, unta, ayok. Manghinaot lang unta ko bitaw nga naminaw ni mga badahan eh. So karon ang atong tabag mo ni, ihunong na ang